Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back. Yeah. So tadi in the previous meeting you have learned about the cover letters and also recommendation letter. Nah, sekarang we are going to discuss about the follow up letter. Ya, seperti apa? Let me share the screen. Okay. Alright, this one is the cover letters. Wait, please. Still loading. Nah, this one. Interview follow-up letters. Okay. Now, take a look at this. See, you can send a follow-up letter after interviewing for an open position to thank the interviewer for the time. Jadi ini sebenarnya you have already done the interview, ya. You have already done the interview, tapi belum ada kabar diterima apa enggak, gitu ya. Nah, you can send this letter ya setelah interview. Nah, ini boleh teman-teman, ini legal aja. So you're asking about the you're asking about your position sebenarnya, your job. Kira-kira itu kamu diterima nggak sih gitu ya maksudnya ya. Okay, and then now what you need to do ya. What you need to do is first you have to give overview of the interview. Nah, kadang-kadang yang menginterview ya, the interviewer can forget. The interviewer may forget what they asked you before. Karena dia interview banyak orang. Nah, kalau kamu kan interviewnya diinterview oleh satu orang yang sama dengan teman-teman yang lain yang lagi pada diinterview. Nah, now you tell them ya, you tell including the key topics discussed during the interview. Kamu ngomongin apa aja sih selama proses interview? Ya, misalnya specific job task or a talking point that interests you. Jadi ini disampaikan di suratnya. Ini disampaikan di surat di introduction-nya. Ya, apa saja yang sudah pernah kamu bahas, kalian bahas dengan sang interviewer, ya, misalnya kamu lagi sudah ngelamar kerja terus diinterview tapi belum dijawab-jawab, belum diterima juga atau belum ada keputusan. Nah, ini boleh kalian kasih surat follow up, caranya seperti ini. Nah, ini juga be sure to mention the title of the position. Nah, kira-kira sampaikan aja di situ. Saya yang kemarin Bapak wawancara perihal ini. Bahasa Indonesianya gampangannya kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, these kinds of detailed, demonstrative, active listening while expressing your continued interest in the open position. Nah, ini menjelaskan secara detail ya, bagaimana kamu waktu interview itu kira-kira interest-nya pada posisi itu apa masih ada, gitu ya. Then skill related to the position. Nah, ini bahas juga di suratnya. Skill yang ada di posisinya. Skill yang ditawarkan di posisi itu apa ya. The follow-up letter is a good time to reiterate the skills you offer as they relate to the open position. Open position ini apa sih, ma'am? Open position itu ya yang dibuka di lowongan kerjanya itu namanya open position, ya posisi yang lagi terbuka, yang lagi kosong. Bukan empty ya, bahasanya bukan empty position tapi open position gitu ya. Nah, ini sampaikan skillnya, skill yang kamu punya supaya kamu itu masuk di posisi itu, gitu ya. And then gratitude, ya, gratitude. You can also use the follow-up letter to thank the hiring manager for taking time to meet with you. Ya, follow-up letter ini untuk berterima kasih kepada manajer yang nyewa kamu itu, manajer yang mewawancara tadi, ya. Berterima kasih, dia sudah meluangkan waktu untuk kamu. Nah, this step shows professional courtesy that can leave good impression on your prospective employer. Nah, sebenarnya justru follow up letter seperti ini itu menunjukkan good impression gitu ya, menunjukkan kalau kamu itu punya good impression pada sang interviewer itu. Okay, now let's see the example. Nah,
Take a look at this ya. Mudah-mudahan ini jelas banget. Oke. Nah, take a look at this. Nah, di sini ada subject line. Ya, thank you for your time, bla 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 apa gitu. Ya. Oh, ini by email ya teman-teman ya, by email, tidak surat yang ditulis di kertas dulu atau di Microsoft Word terus disampaikan apa dicetak bukan ya, tapi ini langsung by email. Oke, makanya ada subjeknya seperti ini. Nah, look at this. Open your first paragraph with a thank you. Nah, langsung dear Miss Oakway, ya, dear Miss Oakway, thank you for taking the time to speak with me about the marketing coordinator role. It was great to meet with you and learn more about the position. Nah, ini seperti yang tadi ya, menjelaskan kamu sama interviewernya ngomongin apa aja sih. Nah, kalau contoh yang di sini, contoh dari tulisannya Jerry Mendelson ini, dia ketemu Miss Oakway, ngobrolin soal marketing koordinator, peran koordinator marketing, gitu ya. Nah, and then talk about your interest, goals, and experience. Nah, di sini kamu bahas interestmu apa, goalsmu apa, objektifmu, dan experience-mu apa aja, teman-teman. Kamu punya kemampuan experience apa aja. Ditulis di sini. Okay. I'm very excited about the opportunity to join Horizon Marketing, and I'm particularly interested in the details you shared about the upcoming launch of the brand campaign. I'm enthusiastic about the prospect of taking on some of the project management and bringing my experience in successfully coordinating cross-functional initiative to the table. Nah, gitu ya. Ini silakan aja ditulis interest-nya, goals-nya, sama experience-nya. Number 4, set yourself apart from other candidates. Ya, set yourself apart from other candidates. Nah, intinya kalian beda dari kandidat yang lain, gitu ya. After our conversation, I'm confident, ya. Ini tunjukin kalau memang kamu pede, tunjukin ya teman-teman ya. I'm confident that my background in marketing and my interest in brand growth will enable me to fill the job requirements effectively and support the vision of Horizon. Please feel free to contact me if I can provide you with any further information or samples of my work. I look forward to hearing from you soon. Nah, ini bahasa yang sudah sangat sopan sekali ya. Dalam business letters, terutama berbahasa Inggris, ini justru sangat sopan. Kalau berbahasa Indonesia, maka kalian pakai style dengan bahasa Indonesia. Mungkin yang seperti ini dianggap lebay. Tapi kalau business letters in English seperti ini itu sangat sopan dan sangat menjanjikan, gitu ya. Nah, silakan dibaca lagi. Ini contohnya ya. After this, kalian bikin aja contoh follow up letters. Anggap aja ya, tugasnya adalah anggap aja kalian udah ngelamar atau sudah ngobrol dengan seorang manajer atau HRD, sudah ngobrol banyak terkait dengan sudah interview ya, terkait dengan pekerjaan yang lagi kosong. Nah, terus belum ada keputusan, belum dipublish di web atau di koran atau di mana aja, belum di SMS juga, di WA juga belum, misalnya ya. Memang belum ada keputusan, you may give the follow-up letters like this. Nah, silakan pikirkan kalian habis ngelamar kemana dan belum dipanggil, terus kamu menunjukkan kemampuan-kemampuanmu ya, di sini ya. Oke, now next, ini for your information, bahwa surat-surat itu ada banyak ya teman-teman ya. Ada offer letter, ini surat penawaran. Kayak tadi saya bilang kamu punya produk dan jasa, ya. Kamu punya produk dan jasa, silakan sambil dibaca. You have your product or service yang mau kamu tawarkan ke institusi lain, company atau individu yang lain. Nah, silakan tulis offer letters. Tapi ini untuk dibaca aja, untuk kalian tahu aja. You don't have to write the letter. Senang kan ya? Pasti senang ya. Nah, silakan dibaca ini. Oops, wait. Nah, oke ya. Jadi mulai dari job desk, job title,
requested start dates, ya, salary and the benefit. Nah, silakan dibaca. Nah, ini sengaja nggak saya kasih contoh. Ini cuma untuk overview macam-macamnya surat ya. Ada sales letters. Sales letters. Ini surat untuk jual ya, surat surat penjualan. Ya, beda sama offering ya. Kalau offering kan masih menawarkan. Kalau ini surat penjualan, sales letter. Purpose-nya udah beda, ya. To introduce the service or product to a client or customer. Okay? Sales professionals often use these letters when making new contact with prospective buyers or strengthening relationship with long-time clients. Ya, jadi kira-kira kalau ada, oh ini pembeli ini prospektif banget nih, jadi dikasih surat penjualannya. Oke ini, nah di sini ada yang ditulis adalah description of the product, ya, or service. Tidak harus produk ya, bisa jasa. Oke, then the second ada juga cost, harganya, ya, silakan dibanderol. Terus ada lagi call to action. Oke. Nah, ini ada lagi letters of commendation. Kalau yang tadi recommendation, yang ini commendation. Nah, apa itu commendation? This is the letter from a form of employee appreciation. Nah, ini penghargaan untuk karyawan, ya. And companies send them out to the entire staff to congratulate and employee for a job well done. Misalnya, commendation tuh kalau di sini tuh selamat Hari Raya Idul Fitri itu kan biasanya dibagikan oleh pimpinan ke seluruh karyawan. Semoga bla 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 kayak gitu ya. Itu namanya letter of commendation. Tapi letter of commendation itu juga dikasih ada tujuannya, ya. Begin the letter of commendation identifying who is being commended and for what reason. Harus ada tujuan dan alasannya. Oke, ada detail of commendation-nya. Nah, kalau ini lebih detail, misalnya ada karyawan yang berprestasi, atau karyawan teladan, atau karyawan yang dapat apa ya, dapat pengakuan dari luar. Nah, itu boleh ditulis di sebagai letters of commendation. Apakah dapat insentif, mem? Ya, itu tergantung perusahaannya. Ya, kalau kalian jadi owner, baik-baiklah ya sama karyawannya ya. Dan ada call to action. This letter may include a call to action that encourage fellow employees to congratulate team member on their success. Nah, ini biasanya kayak misalkan promosi jabatan atau apa gitu juga bisa ya, teman-teman ya. Ini sekalian mengundang fellow employee yang lain untuk memberikan ucapan selamat. Kalau di dunia pendidikan ini seperti misalnya ada pengukuhan guru besar. Nah, guru besar ini kan dikasih surat commendation nih namanya. Selamat atas dikukuhkannya Bapak ini menjadi seorang profesor bla bla kayak gitu ya. Terus ini sekalian mengundang orang lain, kolega-kolega yang lain-lain untuk memberikan ucapan selamat. Nah, itu namanya commendation. Alright? Ada juga ini letter of resignation. Kalau udah mau resign dari perusahaan, mau ganti job, mau ganti suasana, atau karena alasan-alasan apa, nah silakan bisa membuat letter of resignation. Oke, silakan dibaca dulu. Nah, then this one. Statementnya bagaimana? Nah, begin the letter with the official statement declaring that you are resigning from the company. Terus kasih alasannya, the reason why you are leaving the company. Ya, it's usually depending on your situation, ya kan? You may consider mentioning why you are leaving so your employer understand your decision. Nah, jadi jangan langsung dengan ini saya mengundurkan diri, jangan begitu ya teman-teman, tapi kasihlah alasan. Ya, kasihlah alasan yang pas supaya
kalian masuk dengan baik, keluar juga baik-baik. Gitu ya. Okay, and then jangan lupa tanggal sama thank you. Ya, sama thank you. Oke, saya kecilin lagi. Nah, don't forget the dates ya, tanggalnya, sama jangan lupa ucapan terima kasih juga. Nggak rugi kok ngomong makasih. Okay, right. So this is the last session of the business letters. Nanti silakan dibuka lagi videonya ya, teman-teman ya. Silakan open again the video ya, baca-baca lagi. Silakan di post terus dibaca, direnang-renang gitu ya. Business letters itu seperti apa? Nah, ini banyak informasi tentang business letters itu ada di bisnis dasar, business English. Nanti when you join the business English one, we are going to learn different things. Nanti di business English one itu you will learn about how to build, how to start your business, and then how to manage your business, how to organize your business, and how to lead your business. Gitu ya. Kalau di BE2, bisnis Inggris yang kedua, nanti, nah itu lebih ke praksis ya. You will learn how you will learn how you can build a company, you can build your own business, mulai membuat ya. Tapi ya nggak ekstrim gitu juga sih ya. Boleh mencontoh usaha-usaha orang lain juga, dan nanti membuat tour planning and tour guiding. Planning aja sama latihan jadi tour guide. Latihan aja, ya belum tour guide beneran, belum tour beneran. Nah di BE3 insya Allah kalau ada kesempatan, kalau pandeminya sudah memudar dan kita boleh jalan-jalan ya, boleh tour, nah itu nanti baru akan dibikin tour beneran, konsepnya bagaimana, you are as a travel agent bagaimana, ya. And you also learn how to manage your uh, uh, bisa jadi ini ada dua pilihan, bukan pilihan ya. Saya belum bisa memastikan apakah ini pilihan atau kewajiban dua-duanya ya. Yang pasti itu travel agent, and the second itu how to build English course. Termasuk bagaimana mengelola English course, bagaimana pembagian duitnya, sekian untuk investasinya bagaimana, untuk gurunya gimana, pembagian harta pokoknya ya. Nah, kita akan belajar semua itu di bisnis 1, 2, dan 3. Oke? Okay? Alright, so thank you very much for listening and also pay attention and studying together in this channel, yeah, in this e-learning, of course, yeah. Please go to the discussion and you are going to make the follow-up. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.